for sadness sedation, and then you can do combination with sadness. You can do combination. This energy line has a relation with your joy. Nah, yang kedua, dia bisa tadi dikombinasi satu sadness kita turunkan, yang kedua, maka joy-nya kita kuatkan. So now, with smile, joy come. With smile, joy energy come to me. Joy energy come to me. Joy energy come to me. Nah, dengan senyum, joy energi datang kepadaku, joy energi datang kepadaku, rasa senang datang padaku ya, gitu ya. 4 kali. Arahnya tadi ingat tanda panahnya dilihat. Okay, but you see, in this condition, in this line, I started from here. But in this line, I started from here. This arrow is important because we have certain directions in energy field. Ya, jadi tanda panah ini penting. Jadi dari mana kita mulainya? Karena masing-masing energi dia ada titik mulainya tadi. So if I have anger inside. Nah, kalau saya punya rasa marah di dalam diri, then for anger, this is yellow color. This is yellow color. Ya, ini tadi anger. Maka pakai warna kuning. So if sometimes due to some situation, if you have anger and it is very deep and giving you pain, then pick up yellow color. Kalau Anda punya marah dan ini sangat dalam tadi ya suatu waktu, maka Anda ambil warna kuning. Choose the middle line. Maka pilih garis tengah di jari ini. Of middle finger. Oleh jari tengah. And start from here. Nah, mulainya dari tanda panah ini. So, anger go away. Nah, marah pergi. Marah pergi. So this yellow marah color hilang. You cannot see very clearly, but if yellow color is working on the skin, no problem if you cannot see, but it should work. Ya, dia akan bekerja meskipun warna kuning ini tidak tampak jelas di tangan Anda ya. When this yellow color interacts with the energy line of anger, anger slowly calms down. Apabila tadi dia interaksi warna kuning ini dengan jalur energi di tubuh Anda, maka lambat-lambat rasa marah itu akan turun. Anger go away. Nah, jadi pergi, marah, pergi, marah, anger pergi. Go away. 4 times. 4 kali. And if you find yourself worry, lot of worry. Nah, kalau Anda temukan diri Anda sangat khawatir. Can you hear? Yes. Hello? Hello? Yes, madam. No? I'm hear your voice. Hello? Can you hear? Yes. Okay. So if the person feels that I have lot of worry, very stressed, mind is heavy with worry, then this line will help you. Karena Anda stres, sangat khawatir, maka garis ini akan membantu Anda. Voice crack, network is okay? Network, yes, madam. Okay. So if you find my voice cracking, please tell me, okay? Yes. So this line, corner line, you have to start from here and worries go. Leave my mind, worries go away, worries go, like 4 times. Slowly, 4 times. Ya, ini pakai warna hijau 4 kali Anda warnai seperti itu di jalur energi ini dan sambil disebutkan tadi
rasa apa tadi, worry hilang, rasa worry hilang. And you have to start from here. Dan Anda harus mulai dari bawah tadi. Worry, go. Ya, Worry, rasa 4 times. khawatir hilang. And if you feel that there is fear coming inside me, Kalau ada rasa takut yang datang, so for fear, you have to pick up orange color. nah untuk rasa takut tadi, Anda harus pergunakan warna orange. Fear, start from here. Nah, mulainya dari tanda panah tadi. And start. Fear, Nah, mulai. go away. With Ya, strong takut. inner voice. Fear, Ya, go away. takut Fear, hilang, takut go away. pergi. Fear. And you should have good bright orange color. This is light color, but in your market, try to find good color. Ya, jadi nanti kalau di pasar ya, di toko Anda cari yang bagus warnanya ya, yang jelas. Go away. Fear, Ya. go away. Maka takut hilang, takut hilang, takut hilang. After this, now I want to explain this side energy lines. Back Nah, side, sekarang, male side. Yang sekarang sisi belakang yang energi yang dekat dengan kuku tadi. This center line can help you to increase happiness. Yang tengah itu sama untuk meningkatkan happiness. This Dari side telunjuk. line can help you to and this line also has connection same but on the back side. This is joy. Jadi ini ya sama ya tulisannya dengan depannya ya hanya di sisi belakang ini. We can send this picture. Yes, Mr. Rija, you can Yes, madam. write in Indonesian language and you can send this picture to them. Okay. Like this, so that they can use this picture to help themselves. Yes, okay. And this line, center line, is with anger. Yang jari tengah ya, itu bagian tengah-tengahnya itu anger, marah. And this line is for fear. Nah, untuk yang sisi tepinya ini adalah takut. And this corner line is for worry. Nah, untuk yang ini untuk worry tadi, khawatir. Now, I will tell you when to use inside and when to use this nail side. Nah, sekarang akan diberitahu kapan memakai yang di sisi dalam dan kapan yang memakai di sisi luar. But very important thing is that arrows, to focus arrows, because in this side, arrows will be different. Yang penting adalah fokus juga di tanda arahnya ya, karena masing-masing sisi itu berbeda. So, if we want to increase happiness, then it is opposite in this hand. You have your arrow is like this. Jadi kalau Anda ingin meningkatkan happiness, maka ini arrow-nya, tanda panahnya berbeda, mulainya dari atas dia ke bawah. So happiness, increase, happiness, increase, happiness, increase. Ini happiness increase, happiness naik, ya, happiness bertambah, 4 times. Senangnya tambah 4 kali. And if you want to remove sadness, you can use the red color, but arrow is different from here. Nah, sebaliknya apabila tadi Anda ingin menghilangkan kesedihan,
pakai warna merah tadi, tapi tandanya dari bawah. You have to start from down like this and sadness go like this. Ya, Anda melakukan tarikannya seperti itu dari bawah ke atas dan sambil berkata tadi, sadness go, sadness go. Red color. Dengan warna merah. And you can invite joy. This is sadness, go here, joy. This is joy line, joy energy line, very special. You have to start from here. Nah, kalau Anda ingin meningkatkan joy, ya, senang juga, maka itu mulainya dari atas tadi turun ke bawah ya, sesuai dengan tanda panah tadi yang disebutkan. Yes, and if you want to remove worry, nah, kalau ingin menghilangkan rasa khawatir, then you have to start from here. maka Anda mulai juga dari atas. This Ya, is dia all adalah opposite. jadi opposite ya, jadi dia kebalikan arahnya. Worry go, worry go, worry Ya. go, worry go. Jadi times. rasa khawatir hilang, pergi, rasa khawatir 4 kali. And if you want to remove anger, then you have to start with yellow color, this arrow. Nah, kalau Anda ingin menghilangkan anger, marah, maka itu tanda panahnya mulainya dari situ turun ke bawah. Anger go, anger Ya, go, anger maka marah go. pergi, marah pergi. And see the arrow, how I'm starting is important. Dan ini penting untuk melihat arahnya, tanda panahnya. And if you have fear, then Kalau Anda orange punya line, takut, maka pakai orange. then how to start? Bagaimana mulainya? This side, in this opposite. Fear go, Nah, fear go. jadi tanda panahnya kebalikan ya. Jadi Virgo tadi ya, hilang, hilang, marah hilang, takut hilang, takut hilang. Now, when to use this side and when to use this side is important. Nah, pertanyaannya kapan menggunakan sisi yang ini dan sisi belakang tadi? If your emotion is very expressive and you cannot control, it is very difficult for you to control. Oh. Kalau sangat ekspresif dan sulit untuk dikontrol. Can you see my picture? Yes. Okay. Sometimes hidden. Nah, kalau ini hidden, tersembunyi. Only you know I have this emotion. Hanya Anda yang tahu bahwa Anda punya emosi ini. Then you use this hand, this side of hand. Maka gunakan sisi yang permukaan. If this emotion is new because of some situation, new. Kalau yang sisi kebalikannya tadi itu emosi yang baru. And you cannot stop your emotion. It is very acute. Anda tidak bisa menstopnya karena ini sangat akut. For example, anger is very acute. You are hitting your children. You are scolding and loudly. This is burst. Then you use nail side area of hand, this hand. Karena baru tadi ekspresif, kemudian Anda mukul anak Anda ya, atau suara teriak-teriak gitu ya, maka sisi yang belakang yang dipakai. But if chronic silent emotion, then should work here. Some ladies, they hide their emotion. Their family, even family don't know emotion. Husband, wife don't know emotion. If this is hidden emotion, then you should use this hand, this side. Kalau tadi ya mungkin wanita menyembunyikan emosinya, hidden, bahkan keluarganya nggak tahu, maka pergunakan sisi yang permukaan. Yes, depan. So the rule is you reach the line and put the color with the direction as mentioned with the arrows, which 4 times saying go, go, go like this.
Jadi yang penting adalah ya meletakkannya sesuai dengan tanda panahnya, warnanya sambil 4 kali dan dibilangkan tadi hilang, hilang, hilang. I hope because this picture you will get, you can take photo of this and also you will get picture in translation. Ya, silakan Anda foto Bapak Ibu ya. Nanti kita akan usahakan ditranslate dalam bahasa Indonesia juga bisa. Nanti coba kita buat. Okay, picture is no problem, but just tell me, confirm whether you have understood this color therapy. Ya, yang penting Anda paham ya bagaimana color terapi ini berlaku ya. Silakan difoto. Did you understand? Can you show your thumbs up or down like this? Kalau Anda mengerti ya atau tidak, silakan thumbs up jempolnya ditunjukin ya, ngerti enggaknya, silakan. Good, 2 thumbs up, very good. 2 thumbs Ya, up, kalau very good. 2 jempol lebih bagus lagi. Now I will tell you very important part. Nah, sekarang ada bagian lain yang lebih penting. Emotions, when you have strong emotions, your heartbeats come and go up and down like this. Heart is mostly affected, your brain is mostly affected. Iya, kalau Anda marah tadi, maka detak jantung dan otak Anda juga naik turun tadi. And I will tell you, we have very special points on our hand. Kita juga punya titik penting dalam tangan kita. We have brain point, we have heart point, and also in all emotional diseases, we treat adrenal glands. Untuk semua masalah emosi, ya kita punya titik tadi di kepala, di otak, kemudian di jantung dan adrenal. So first I will explain my hand. I will show you my hand. Nah, sekarang akan ditunjukkan tangan beliau. I will introduce to reach the heart point, adrenal gland, brain point. I have to introduce sujok. Jadi beliau akan introduce sujok, bagaimana tadi titik di kepala, di otak, kemudian jantung dan adrenal. There is a very special system in our body, in our hand, with the name of sujok. Ya, ada special system di dalam tubuh kita yang dikenal dengan nama sujok. Su means hand and jok means the foot. Ya, su itu artinya tangan dan jok itu kaki. So hand is reflecting full body, all body points are located on the hand and the foot. Apapun yang ada di badan kita itu dia bisa dipindahkan tadi di tangan dan kaki. Our hand is, you can say, carbon copy of body. Jadi tangan kita itu adalah copy pastenya dari badan. That is why you can easily understand brain point and heart point. Nah, nanti Anda akan gampang untuk tahu mana titik jantung, mana titik otak. Yes, I will show you some screen. Creator has created hands similar to human body. It is really great wonder and miracle. Nah, ini adalah great wonder dan miracle bahwa Tuhan menciptakan tangan kita mirip dengan tubuh besar kita. When you know the signs, not only emotions, you will be able to treat many routine diseases with the help of these signs. Dengan tanda-tanda ini, maka bukan hanya emosi, Anda bisa melakukan many rutin apapun yang kaitannya dengan tubuh ya. So let us see how hand is similar to human body. Kita lihat bagaimana bahwa tangan itu sangat mirip dengan tubuh. When you see the body, you see this body has deep trunk which is in square shape. Ya, kalau Anda lihat tubuh kita, maka bagian badan kita itu seperti kotak ya, square shape. And from this square, 5 projections are coming out. Nah, maka dari kotak ini, maka ada 5 tonjolan yang keluar. 2 arms, 2 legs, and head and the neck. 5. 2 arms, 2 legs, and the head. Iya, 2 tangan, 2 kaki, dan kepala. And when you see in the hand, also you will see the square part.
Nah, sama ketika kita lihat di tangan kita ada bagian yang kotak. And from square, like from body square, 5 came out. In hand also from square, 5 projections you can see. Sama dengan yang di tubuh, ya ada 5 tonjolan, maka kotak yang ada di tangan juga ada 5 tonjolannya. And when you see the location level of these 5 projections, you will find, wow, hand is the same like the body. Ketika Anda melihat proyeksi dari 5 bagian tadi, maka Anda lihat di Yes. tangan ini mirip dengan tubuh. In our body, you see, when you stand on the ground, foot is touching the ground, head is on the top, and arm is hanging in the middle. Ketika Anda lihat tubuh besar Anda, maka ya kaki itu ada di ground, di tanah, kemudian kepala itu di atas dan menggantung itu tangan. And when you see your hand, you can just keep on the floor, make one hand like a ground and keep all your fingers on the floor. Ya, sama ketika Anda meletakkan tangan Anda, maka seperti itu tadi ya. Yang satu tangan seperti dia tanah, yang lain adalah tubuh Anda, maka yang nempel di tubuh Anda di tanah itu adalah kaki. And you will see and spread out all, expand, spread out all fingers. Nah, kemudian jarangi jari Anda. You will see that middle 2 fingers are touching the ground, the lowest level is touching the ground. So middle 2 fingers are your legs. Jadi 2 jari tengah itu ya, jari tengah dan jari manis, ketika dia menyentuh tanah itu adalah kaki. Top thumb is looking the sky, this is your head. Nah, karena jempol itu melihat ke langit, maka dia adalah kepala. And side 2 fingers hanging in the middle are your arms. Nah, maka 2 jari yang menggantung di kedua sisi itu adalah tangan. So your hand has complete information of body. Nah, maka tangan Anda itu mencerminkan seluruh bagian tubuh besar Anda. So your thumb, like head, is looking different direction. Ya, maka Anda lihat gambar ini bahwa jempol itu punya arah yang berbeda. Arms and legs looking down. Nah, sementara tangan dan kaki semuanya mengarah ke bawah. See the proportion. Nah, lihat juga proporsinya, bagian-bagiannya. In your body, legs are longest, and in your small body, in hand, middle 2 fingers, legs are the longest. Ya, ketika Anda lihat tubuh besar Anda, maka yang paling panjang itu kaki. Dan ketika Anda lihat tangan Anda, 2 jari yang panjang itu juga kaki. Arms are shorter than the legs. In your hand also, arms are shorter than the legs. Ya, sama di tubuh besar bahwa tangan itu lebih pendek dari kaki, maka di tubuh kecil di tangan Anda pun sama. Head is the shortest and thumb is also the shortest, and because thumb is head. Ya, ketika Anda lihat kepala Anda paling pendek, maka jempol pun paling pendek, maka dia adalah perwakilan kepala. You can see exactly this thumb is the head and the lower part of this thumb is your neck. Anda bisa lihat bahwa jempol itu adalah bagian dari kepala, di atasnya, kemudian bawahnya adalah leher. It is so simple. This is so easy. Anyone can understand that below the head is the neck and below the neck is the chest. Anda bisa paham bahwa di bawah kepala leher, di bawah leher adalah chest, dada. So where is your heart point then? You can tell me now. Di mana kira-kira letak jantung Anda? Is this in this area, top, middle, or this level, third level? Third level, madam. Yes, di mana I asked them. Ya, di level keberapa? So, Ketiga ya. Your hand is very similar to human body. That is why, because of this similarity, hand has strong energy points and treatment points.
Ya, karena tadi tangan itu sangat similar dengan tubuh besar manusia, maka dia punya strong point, titik-titik kuat, penting di situ. And in our next webinar, we are studying this great science, joke science with explanation of many diseases. Nanti ya dalam webinar-webinar berikutnya akan ada tanda-tanda besar dan itu yang akan kita ajarkan dengan banyak-banyak tipe penyakit. Because this is emotional webinar, we are focusing emotional tips. Ya, karena ini emosional, maka kita tipsnya lebih fokus ke emosional. So with the help of this hand, you can heal your migraine, your thyroid, your blood pressure, your kidney. Ya, dengan pemahaman ini Anda bisa melakukan terapi di kidney, di high pressure tadi, high pressure ya, tekanan darah tinggi, liver, ladies problem, masalah kewanitaan, digestive problem, masalah pencernaan, respiratory system, masalah respirasi, pernapasan, joints pain, sakit di sendi, weak energy. lemah energi. Yes. So now I want to focus mainly on the brain point. Nah, sekarang hanya fokus di titik di otak. So in your emotional disease, this brain point is very important in the thumb. Ya, untuk masalah-masalah emosi, titik kepala tadi, titik yang brain, otak itu ada di jempol. So after putting that energy lines, one point you have to put on the brain point. Jadi setelah tadi garis-garis tadi yang sebelumnya, maka Anda sekarang letakkan satu titik di kepala, di otak. And then next point you have to put on the heart. Nah, yang titik berikutnya yang kedua, Anda juga harus meletakkan di jantung. You can see this is brain point. This is very clear picture. You can understand. Nah, ini gambar yang lebih jelas di mana yang harus diletakkan sesungguhnya. Brain point. Nah, ini titik yang ada di otak. Pituitary gland ini adalah pituitary gland for emotions. Ya, pituitary gland ya, kelenjar pituitari itu sangat penting untuk emosi tadi. Okay, and then I want to tell you about heart point. Nah, sekarang yang kedua adalah titik tentang jantung. So this is your hand, and you know below the when you understand that your top area is the head. This is head. This is ini kepala. Head. Ini kepala. And the second part is your neck. Ini leher. Very simple because hand is similar to human body. Below the head is the neck and below the neck is the chest. Ya, karena ini sangat mirip dengan tubuh besar, maka di atas kepala leher, di bawah leher pasti dada ya. So from the base of the thumb, find the center point. Jadi di bawah dari bagian dasar dari thumb tadi, jempol, maka temukan titik tengah. And come down until the center point of the wrist. Nah, kemudian tarik garis sampai di titik tengah dari pergelangan tangan. Then divide this into two parts. This third area, divide this into two parts, up and down. Maka bagi dia menjadi dua bagian, atas dan bawah. Then in your left hand, this is your left side and this is your right side. Ya, kalau Anda pakai tangan kiri, maka ini adalah sisi kiri dan sisi kanannya. So this area is very, very important. This is your heart point. Nah, ini adalah titik yang sangat penting. Disinilah tempatnya jantung. Not only in emotional cases, but also in emergency, this point is very, very important to press, brain and heart. Jadi ini untuk case-case yang insidental atau penting, mendadak juga penting untuk dilakukan otak dan jantung di sini. Yes, so press this whenever you feel anxiety, sadness, anger. After putting those colorful lines, immediately start pressing this point
for 7-8 minutes. Setelah tadi Press. ada Anda anxiety set dan sebagainya, setelah meletakkan garis, maka Anda lakukan tekanan ya di titik di dua organ ini ya tadi 7 sampai 8 menit. And you will immediately start feeling calmness. Maka Anda akan merasa calmness. If you have this kind of instrument, you can take help from this instrument. Nah, kalau Anda punya alat ini juga Anda bisa menggunakannya untuk memijatnya. And then I want to tell you very important point of adrenal glands. Nah, sekarang titik penting lainnya yang ketiga adalah adrenal. Adrenal gland is also very important point in all emotional diseases. Nah, semua titik kaitannya dengan emosional, penyakitnya, maka adrenal itu penting. When you turn your hand, Ketika Anda bagian sisi dari tangan Anda nail side, ya, yang sisi ada kuku. yes. So to find the adrenal gland, find the area web between index finger and middle finger. This is the hollow area between two bones. Ya, nah, Anda gampang mencarinya ya, antara jari telunjuk dan jari tengah. Ya, Anda tarik garis yang rongga-rongga di situ. Go up. Nah, ke atas, tariknya ke atas. And in this area, you will find the kidney point. I will show you on my hand, but in picture Nah, for catch idea. Ya, ini untuk mendapatkan gambarannya dulu. Gambaran seperti ini, Anda akan ketemu di situ ginjal. In your body also, back side, we have kidneys, and also on the top of kidney, we have adrenal glands. Sama di tubuh tangan kita juga ketika kita di atasnya ginjal itu akan ketemu adrenal gland atau kelenjar adrenal. Emotional attacks, you should press this point. Nah, untuk semua masalah-masalah emosional Anda harus melakukan tekanan di titik-titik ini. So I will share my camera and show you in my hand, on my hand. Ya, sekarang kamera untuk dilihatkan tangan beliau. So after putting all these colors, setelah meletakkan semua warna ini, you have to select 2 emotions in one time. Don't put all colors. Jadi yang penting ya, pilih 2 aja emosinya, jangan semua ya.